Oh, personal. And the church disciple-making plan is to be active and ongoing. Katungto ang 5. Plan o prepare. Ano sa to? Memorize daw na to? Prepare, plan, cultivate, harvest, and preserve the harvest. Siyaro. Sige daw. Prepare. O sa to, 5. Uspo na ko? Prepare, plan, cultivate, harvest, and preserve the harvest. Karon, unsa man ang prepare? Prepare the soil of the heart. Wala gyud mo desider sa pagdawat sa Ginoo kung dili nimo higala. Amiguha gyud. Help and friendship evangelism. Mao gyud ang technique ni Jesus pagpangamigo. Agree, approve, and accept. Mao ang ingon ni Mark Finley. Kung basahon nimo ang Making Friends for God ni Mark Finley nga libro, agree, approve, and accept. Ayaw pagpakigdebate. Kay wagin na dali ng debate, namin na dali pilara. Unya, you win, yun si Mark Finley sa iyang